Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? We are from Group 5. At this meeting, we will discuss the explicit information material in the Islamic banking text. Okay, before that, let me introduce the members of Group 5. The first one is me, Nelly Setiani, then Ngarfia, and finally there is Nikendia Kartika. Then just go straight to the discussion of the material. Definition of explicit information. Referring to the KBBI, what is meant by express can be interpreted as written, avoided, or explicit, while what is meant by explicit is hidden or contained in it. Explicit information is clearly stated, leaving nothing implied. For example, the brush it was a drag and Dominic uses explicit information that leaves no room for the tab. The reader cannot assume by any stretch of the imagination that the story is a fact taking place on the sunny morning. Explicit denote being very clear and complacent without vagueness, implication, or ambiguity. When something is said to be explicit, there is no question as to what is being explicit or conveyed. Nothing is implied or assumed. The next characteristic of written information. The meaning or message can be found directly in the text. Next, often used is academic or after-field. The information conveyed is clear because it is delivered diversely. The main use in using direct words in the text. The next, rarely used in literary works. Pengertian dari informasi tersurat adalah merujuk pada KBBI. Yang dimaksud dengan informasi tersurat dapat diartikan sebagai tertulis, ditunjuk, atau eksplisit. Sedangkan yang dimaksud dengan implisit adalah tersembunyi atau terkandung di dalamnya. Informasi tersurat dinyatakan dengan jelas tanpa meninggalkan apapun yang tersirat, misalnya frasa malam yang gelap dan penuh badai. Menggunakan informasi eksplisit yang tidak menyisakan ruang untuk diperdebatkan, pembaca tidak dapat berasumsi dengan imajinasi apapun bahwa cerita itu sebenarnya terjadi pada pagi yang cerah. Informasi tersurat atau eksplisit menunjukkan menjadi sangat jelas dan lengkap tanpa ketidakjelasan, implikasi, atau ambiguitas. Ketika sesuatu dikatakan eksplisit, tidak ada pertanyaan tentang apa yang digunakan atau disampaikan, tidak ada yang tersirat atau diasumsikan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari informasi tersurat. Yang pertama, makna atau pesan dapat ditemukan langsung dalam teks. Yang kedua, sering digunakan dalam bidang akademik atau bidang lainnya. Yang ketiga, informasi yang disampaikan lebih jelas karena disampaikan secara langsung. Yang keempat, penggunaan utama adalah menggunakan kata-kata langsung dalam sebuah teks, dan yang kelima adalah jarang digunakan dalam sebuah karya sastra. How to find explicit information. Cara menemukan informasi eksplisit. For explicit information, it can usually be found with 5V plus 1He elements, namely what, when, where, who, why, and how, which are the elements that make up the text. To find explicit information in text, we only need the fact written in the text reading. It can also be adapted to a statement that has been written in the text. Untuk informasi eksplisit biasanya dapat ditemukan dengan unsur 5W plus 1H, yaitu what, when, where, who, why, and how, yang merupakan unsur-unsur pembentuk teks.
Untuk menemukan informasi eksplisit dalam teks, kita hanya membutuhkan fakta-fakta yang tertulis dalam teks atau bacaan. Hal ini juga dapat disesuaikan dengan pernyataan yang telah ditulis dalam teks. Difference between explicit information and implied information. The difference between explicit information and implied information consists of three things, namely definition, confusion, and adverb. Perbedaan antara informasi tersurat dan informasi tersirat terdiri dari tiga hal, yaitu definisi, kebingungan, dan kata keterangan. Definition. Implicit refers to something indirect suggested or implied, whereas explicit refers to something clear and direct. Implicit mengacu pada sesuatu yang tidak langsung, disarankan, atau tersirat, sedangkan explicit mengacu pada sesuatu yang jelas dan langsung. Kemudian confusion. When someone expresses something implicitly, there is room for confusion, but when someone expresses something explicitly, there tends to be no confusion. Ketika seseorang mengungkapkan sesuatu secara implisit, ada ruang untuk mengalami kebingungan. Tetapi ketika seseorang mengungkapkan sesuatu secara eksplisit, cenderung tidak ada kebingungan. Dan yang terakhir yaitu adverb. Moreover, the adverb form of implicit is implicitly, whereas the adverb form of explicit is explicitly. Selain itu, bentuk kata keterangan dari implisit adalah secara implisit, sedangkan bentuk kata keterangan dari eksplisit adalah secara eksplisit. And then the conclusion is implicit and explicit are antonyms. Therefore, we cannot use them interchangeably in sentence. When someone expresses something implicitly, there is room for confusion. But when someone expresses something explicitly, there tends to be no confusion. Thus, this is the main difference between implicit and explicit. Jadi, kesimpulannya, implicit dan explicit adalah antonim. Oleh karena itu, kita tidak dapat menggunakannya secara bergantian dalam kalimat. Ketika seseorang mengungkapkan sesuatu secara implisit, ada ruang untuk orang lain mengalami kebingungan. Tetapi ketika seseorang mengungkapkan sesuatu secara eksplisit, cenderung tidak ada kebingungan. Jadi, ini merupakan perbedaan utama antara implisit dan eksplisit. Example. Contoh. The Indonesian government project that Indonesian economic growth will decline sharply during the COVID-19 pandemic. It was conveyed by President Jokowi in the plenary cabinet session at the Bogor Presidential Palace, West Java, Tuesday, 14/4/2020. The explicit information obtained from the reading is that Indonesia economic growth will decline sharply during the COVID-19 pandemic. Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun tajam di masa pandemi COVID-19. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 14/4/2020. Informasi eksplisit yang diperoleh dari pembaca tersebut adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun tajam selama pandemi COVID-19. Quiz number 1. This week we are entering the rainy season. We must not be careless about the negative impact that accompanies it. Diseases lurk all around us, taking advantage of our negligence in keeping the environment clean. So don't forget to get rid of objects in the yard that can be flooded with rainwater, such as canned bottles or other plastic containers. Don't give mosquitoes the chance to breed. If one day our house is flooded, immediately clean the house from the remnants of the flood. Be aware that flood water contaminated with red urine will spread dangerous diseases. The information stated in the text is A. Clean the
environment from mood leftover from flash flood. B. Prepare the environment to avoid flooding during the rainy season. C. Eradicate animals that can cause infection diseases. And D. Be aware of diseases that appear as the rainy season arrives. Dari bacaan tersebut terdapat kata jika suatu saat rumah kita tergenang banjir, segera bersihkan rumah dari sisa-sisa banjir, yaitu terletak pada kalimat ke-8. If one day our house is flooded, immediately clean the house from the remnants of the flood. Kondisi ini sama halnya dengan menyiapkan lingkungan agar terhindar dari banjir saat musim hujan tiba. Jadi jawabannya yang B. Prepare the environment to avoid flooding during the rainy season. The next is quiz number 2. SD Mulia will hold the point poverty reading competition. This competition is held to commemorate National Education Day on 1 May. The contestants are students of grades 4, 5, and 6. Selected poverty work will be published magazine and periodicals. In education, the committee also prepared active prize for contest participants. Not only students will become competition participants. In the competition, will get trophies from the school. This poverty reading competition is also useful for networking literary activity in school, where a collection of poems will be recorded as anthology or poetry books. This collection of student work can be used as a literary reference book at school. The explicit information contained in the text above is I. Poverty reading competition. B. Reference books reading competition. C. Poverty reading competition. And D. Poverty reading competition. Jadi dari bacaan tersebut terdapat keterangan bahwa SD Mulia akan mengadakan lomba menulis puisi. Nah, jadi sudah jelas dan sudah dapat dilihat dengan nyata bahwasannya informasi tersurat yang disampaikan adalah tentang lomba menulis puisi yang akan diadakan oleh SD Mulia. Jadi sudah jelas informasi tersuratnya, yaitu SD Mulia akan mengadakan lomba menulis puisi. Jawabannya adalah C. Lomba menulis puisi. Thank you. That's no presentation for us. There is less and more. We apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.